Вот білмейсің шу. Қазір ма, түзіп ма? Нәрсе әзір болмаққа Сразу мен келем. нәрсе әзір болмаққа может. Вроде как обычно у них все здесь брат личные сообщения вариант. Неге? Ну что-то он алдырмады. Что-то менің квалификаным насколько разбиваться айтқаны болған. Анда обновление болмады ма? Вальхейм... Онdan неселер обновляться етті. Болған. Неселер скачиваться етті. А, видимо, шоңайын. И что-то мен графически наскел өзгерген шекілді. Сейчас арчеті қоданғырақ дейді. Ол яқтырақ дейді. Да именно, бірден өзгермеді. Бұндай... Просто поддержка Mac. Вот все. Тубания сөйлем. Вообще. Мен бүгін нәрсе ашысы келеді, аха. Мен допустим, кем рай Москва аударны еш тошады. Менің не қоя кеткен? Сіздің мұнда налет болды что ли? Йо. Менің не қоя? Тегермен қоя мен. Пая? Тегермен қоя мен. Албауна? Арбату өл тегермен. Мельница. Ага. Онда келіп қарады. Ешім болмаса. Менің тегермен yok. Районның қауып кітаплығы жемірілген. Елен өзі жемірді ма? Өзі. А сен... Мене бит жоқ тегермен. Евлерде? Ну, айбырлар вроде ото. Камень, тош бар мында. Темір қорықлар бар. Ильяна Ройль иштемейтін. Біле бір түйді. Мен қамын атуан керек теге. Каменарым ломняны мында алып келіп қарасың. Нәрсе болған мен. Ну ладно, мен кеттім қары неге? Қуада орманға. Нешесін аны? Мен яқа тош керек. Мен ол тегерманы былай да үш қарап қоймақ шеймін да. Рост такое дело, что мы да оны уже ишіп қойған надо. Кімдір мені үшін. Я гултянда даташку қалдыға еще.
Булар үсә башлаган, арта башлаганнар, ор өстә өчәү булган. Sen хәлләрен чык. Алда гел. Калган үзең бел. Шулаймы? Сейчас подивимося ми. Без толка вийшло, тут точно уже. Ну, посмотрим, салка тебе. Взял. Royal bundan evlen kilip aldın mı sen? Yok. Сен көрдің саған киімін? Ал нормальный киім еш. Олардың эверлері либо джипнусы, либо сен сөйтіп тұрған саған да сэр. Джипнусы енді походу. А? Эверлері джипнулось походу, я не знаю, білмеймін мен. Ну, барып барайım. Корабль нешкендер. Benim karavalım. Ha? Benim karavalım. Yok, менікі. Сенікі шында тұр. Қойды, мұндайлық үйде қойды. Әмін ау. Вот, тоқ ерлеген. Или аяқ тоныр ма? Тоныр. Міне мұнда чешушатый железный доспех. Железные наголенники. Шлем из кожи тролля. Вот она киім шундай. Железный меч. Хороший лук. Железный меч. Бронзовый топор. Бронзовый топор штянями керейбу. Мында тұр ол ана. Ну, походу, эверлері джипнулись. Он вылетает, конечно. Или ол менікін... Сен
Эйверлерин жукнулись, походу. Походу, на сохранение детали был вопрос. Мында кабатыр меники да болгон железный ну тиги темир кылыч билан эбилер. Чүнки мен айткан эми тоже темир кылычны алган эми мында мен кайыр үлүп калдым. Кагыл кайбирин издеп табады экен да. Тегенде болуп кешо. Тош мында жок. Калмаган бире бирде мында. Да быка ящерны тушить матшар. Слизняклар, нелер. Бир скелет. Все скелет. Çıkar beni basmasın. Задушили меня. Пока я щерно утрлилер. Мында дорога там. Екі слизняк таки добили деген емескін. Бір бақай шыр өлді жоғана үш опарыққа келді аның ұрылына.
Сен өзіңнің корабль эверлерін алдың мı? Материалларын. Мен аны нетіп қойдым, түзіп қойдым не корабльні. Алдым айырларына. Эй, куки, шел был или нет? Это что за? У него қолда гарпундай. Шаровой Михаил. Разворачиваемся. Тут ему давай. Иди. Может, успеешь еще оторваться. Вот прикинь, кузов кеттігіна именно тігі жылан напал. А менің қолда тігі әйбірді yok. Гарпун да Сен yok. қая барасың? А? Да, Қай барасың? үйге қайтмақшıyım. Шөп қайтасың сен? М? Чермет, что ли? Сен чермет алып қайтасың, что ли, ана? Ол сенің? Үш стаптан. Ну, почти до 4 стап. Одан ажытын до 4 стапқа. Хрена себе. Еще все утылдым я.
Что-то сервер лагает, что ли? Ну, Мен мясо змеяны жедім вот хайма. Ана шишуясы, короче, әлі осқа түсіп кетті. Кімнан? Оказывается, дегеніне қауызғаштан, свет қауызғаштан мені көріп сүне екен. Да, сен бір айврыңа келесің. Но сен свет дышканы біз кемесің, ал светтен жибарасың, по сути. Шуннан мен дегеніне керек шуп алады ғой. Саған кеше айтқан едім, екеуің салына екен. Мен үштімәлі. Скель такая со свостом, наверное, Ол он просто жүгіріп үргенді. Патрахан тошын, патрахан нафиг нужен. Дофига. Тебе бірінші шуара кірі біріншік. Ошон тоңотоо ошон бир күнүн сугасына калар деп атайын ушуну.
Кәдімгі басып жетішіп бара қарасаң. Ай, походу мы зря локотами там было, конечно. И минимум еще ценный ресурс, да. Ценный где-то щит особо парных шеи. Mesela bugün tumanlı zeminde mi örüyoruz? Aynen elbette. Потом да. Мен лучше мендегі фонарны кием бошқа. Чем бұл не білергенше. Сілчок, блин. Әне соң мені көртіне салып тұршысын. Беспонтовый. Туманный земли ішінде жеткенде ме? Ай. Үшін сілчок yok ұрып күшеді. Почудан сен тікшіріп барадан что ли? Жоқ, но сен мен қатырып, сен кетіп тұрған ең нейінмен. Фонарың, ол вообще бесполезный фонарь. Че бір не күшетін. А светлячок на всякий случай. А сілчок, мен қазір сілчок білен жүрейм. Анда что ли? Туманlı zeminde mi? Әйе. Сен сілчок нешік жоқ. Баған бірнеше... Нешік наша киіп жүресің екен. Нешік бір шарышсың. Demek ki үйде киіп барады, бұл асы бұл. Маған шықпайды. Так, яқтар тұрған туманный земли... Представляю. Ну или бір кіші мені көріп білер, яғни бір кіші не білем. Если бір тақшыға керек болса. Можно жол берді.
Мен наткнулся на аванпост заброшенных планов дверков. Yapıyorsun вообще? Ничего Потому что не портал дерется. двойка да двойка да. Двойка сникінде ма? Ае. А мында ішке кіре боласың да? Ішке кіруге бола, только не. Onda sandık olsa sandık adama açma. Atau onga sen ne sabasa. Тегі боқан қыпты мен тош боқаны. Океанда шушуя келіп ме олар ма? Я змея ма? Yok ne? Tегі тош боқа. Шушуя деп скарып там оны скину. Саған керекпін білмеймін. Yok bakalım. Benim onu takmadı. Ешек кім? Bunda 2 штук тұр. 2 бірлеттім. Bunda mümkün kişi мешать конечно. Внимательно. Опа. İki öbürle duruyor, bir soğusuna kırıp da etken. Nihayet jilmime kata vuruldu.
Koyasın вообще. Как мısın? А, вот что топтым сен просто анда нет надо слишком көп. Мен интернеттен удалить қойдым, ё-моё. Я лучше. Ройл? Ну, что? Мен пікірмәнді сені жібермәдім ол? Олай олай? Yok. Ne yaptığını bilmiyorum. Şimdi yakın bakmadım. Ол сен кітаплік ана тұрай просто. Не, көрмәдім ол бүгін исән еді ме? Ойына кіргенде. Это исән болды теш, потому что ана ресурстары шунда тай. Неше бишір көмегенсің. Үйден тәге скелетлер ата-ата ақырынап мына башына іштер екен. Сегет болды екен. Мына вообще шunu толқындар ғой. Вот білек шындай парусный кемелерде жүзгендер бит әлі. Зор корабльдарда. И шunu толқындар арасынан. Енді шолай етінде. Келбетте тағы аттан бір жыланның заққазы бар. Спальня хозяин. Мен туманный земледе жүрмін. Yanımda postayım. Agrada yaşamak gerek. Аград? Agrada yaşamak gerek. Сен бұл шырға, что ли, асырға? Yaşamak yaşamak. Ben de var mı? Yaşamıyorum. Опа. Пита. Он был уж миссия. До конца. О, Не забыл. а? Семья точно было, что он вот даже. Миссия был уж азыр. Андай. Білмеймін. Бұл жұртқа демегеніңді білемін, тілесіне бұл үшін мойшақсан. Потому что именно деңгізі қосында, оттан тәйір қызыл жылын шауы. Ері атақа уақытында тоқтайды, мен алқатаға кетіп барам. Бір жоққа шағымда замашы менен. Кетті, что ли? Көкей баш. Көкей. Что с ним сейчас? Живет на улице. Ну, меха туманной земли, А, я вот тут. Улице. Мындай элеватор ушундай эмнедеги
bir jaqtan kızıklı mekanika, вот kүйme bilen бар бит, механик kүйме bilen келип тагам, мында менин типа журналист. Sen Чинадзе? Не, журналист мен, журналист, кара орман. И мен могу аны переплыть менә булай. Либо могу күймәне ватырга, и осырга арба, и просто пробежать. Ой, тут тролль. А вот меня точно керек был. А күймәне жиміріп қойырға. Benim щит черметана бак. Щитчик качества. И прикинь, мен не могу, но мен парировать тамам. Нейна. Искательно с одной звездой. Лекин ул меня так глушает. Меня оглушаем, кстати, что он тут. Кстати, Ройль картаны записал мısın? Şimdi kartonu. Игровую картаны. Şimdi. Şimdi olmuşsun. Анда стәл бар, стәлдән безнең картаны күчереп ала аласың син. Исендә без йөргән шейләрне Yazık. İşte benim video kardeş. Şimdi. Kurdum. Asin тәге Илфат нервны карамадымы? Шул игровой конференциядан видеолар, трейлерлар. Suçlu değil. Мешанын Ну, принцип бармы? онда бит хавтанда игровая тәге типа конференция бар, аны игровой конференция түгел, а в общем технически шундай нендер чара бара. И вот шул конференциядан яңа чыгачак уеннарның трейлерларын карадыңмы? Карамадыңмы? Сен Yok. Искатель солдат. Вот это дам. сенин көткөн бир уюның бармы, жокму? Ал шахсың айдык. Основа медовухи большое лечение. Рецепт açıldı. Ана садан чыгып. Аны ясар үшін маточное молоко керек. Я пещердан таптым. Ну ты не. Салют. Айтам зараженный рудниктан таптым мен оны. Хоть жетем да черметні неге қоям.
видео өтірге итор кетем. Опа, мында визир королевы таптым. Таптың что ли? О, молодец. Да. Ул вообще еще жжёный яшырынген. Қоял, мет не қоял екен. Ой, міне. Менің ананыдан кетебіздің үшінде кәпіш. Ол шындан бір. Шөп сен ананы арсынға Опа. сен ананы өте башы әлі қояты болмайсың. Yok. Сенің қарылды көтерілген орнынан. Вейкадан барғал лучше десең, что ли? Мне кажется, так не лучше будет. Лучше, конечно же, не Лембара. Так, құтта, не, вот сен жүрген орын, ол қауына шорын мен жет. Черное ядро, там черная кузница. И как раз шутка я верну, что да, если тогда инда. Черная кузница. Ремесленная стойка. Хотя это ремесленная стойка. Она что-то крафтит. Теги тимер надо нем талым. Дегет деген біз кетінде қуадыр өрлік кетіміз енді. Мен де караулі мұна орынға вот проходил. Капец. Вот запечатанный башня анда темір қатталан бар ей. Қойылсын. Двойка ма? Если ол мұнда Міне мұнда деп өттім сені. Короче, ё, Ошондай. Анамдан бара лучше не. Меня ошамсың, что ли? Я не понимаю. Білмеймін, мен короче, не двойкаға шығам да екітем шонда неге. Оқырына барам. Өлмесің сен. Өліп қалмысың сен. Өлсәм өлемін, несі что сені портал қойып барам. Мұны да өліп қалам, опять шторым башланды. Үйге ана қойып түшкештім. Что такое, да? Маточная слизь. Здоровье. Маточное молочко. Желе для королей и королев. Здоровье 15 минут. Длится 15 минут. Свинья один. Да, я на шарга, короче. Мусор. О, маточное молочко еще из выводков падает. Выводок искателя вот. Ладно. Вот, видите, наконец-то. Почти.
башка корабльден барасы болгондо дегенini алып кетем. Мен әлі черный ядро таптым. И фрагмент разрушителя печати. Мен аңладым Илфат, мына эске ништеп вот диңгезде барганда корабль атыла. Хотя кырылда тошырылмаса да. Скорее всего, бу вулкандар бийик бит. И ул неге хатып түшө, скорее всего. Жерге хатып түшө да, и биз аны жерге беребиз корабль менен. О, серьезно?
искатель солдат әлеміне күшілту екен, как мен думаю. Так, теге неге не қояйын, мет пен қойып алады. Пожалуйста. Королевам Все, отметил. Хорошо. Вот он тупой. Сплайта, блядь, Рик. Да. Сплайта, блядь, Рик. Еще там. Один турм. Ну, долго. Риторический вопрос. Окажется, бұл мотыга mesela подопошник жираққа отырды екен. Еще бокшаның екінші бошына отыртып бола бір орыннан босытма. Мен жүгіріп көрдім. Вообще, сейчас тогда тупой был унист. А? Первым А? Первым челлендж пройти с тупым.
Миссия айтты, на каждого сильного найдется еще сильнее. Вот на каждого тупого найдется еще тупее. Если мин тупой, то То твои мнения на все, что ты сказал, это нет, если мин тупой, точно то син еще тупее получается. Николай. Да? Николай. Ну, айтым бит бүгін на каждого сильного Ну, а с чего находится сильно? еще Что это сильнее. именно найдусь? Ну, раз oyunda bir kişi тупой, значит, келесі екіншісі еще тупее. Ай, Они к всем брончи. ну потому что мен айттым, өт момент тупой деп, сен айттың, біз так бұларлық дедің. Так, искатель мында однозвездочный. Түрме. Işte uymayın. Senin броняң қалған шол 100 ме? Ол 100 полный ма там виноской? Из ровно. Ну, не, аңладым, мен имею в виду 100 ол максимальный мы? Или 100-тен да Чик выше максимально. Что? Или 100-тен да выше болған ма броня? А, онысын білмеймін. О, ничего себе, парирует там. Ля не оглушать стоит прям. Я вещь крипт ударил ресурсом, был вообще ишли. Сен тоқ фермасы жасаған болсың, жоқ ма? Ая, именно щебелер Менде бар. yok. Бірақ қарап ал әлі. Дұрыс жасадым мен. Сен, в принципе, кешегісті дұрыс сөйледің. Мен ойлаймын, сенің орнына тәрізі болмағанды деп, жаңа көре ұлған деп ал сен, қорқап. О, черный мрамор. Ха, Әлі қарап алабыз ба? Aynen. От меня қызықлы кімнамда мен тігілмені жемеліп кетті. Қоя ол сен, бұл міне сен үйің өптіп қоя. Бұл мұсың сен ферма? Жоқ, бұл үйік. Ферма қоя. Benim niye atımda adırım? Все, anladım ben. Kartına küldümün elde koy gitken. Bunu mram koyunçtusun. Royal'ine конечно вообще не. Bundan черный. Мурче. Үйі бір орында. Ну, вот это нормально. Ben eş fatı koydum. Ой, костер. Çok. Сигманда комфорт үш уже. Ya komfort yok. Комфорт уже үш деймін. Табықларын бірін бірі қыланышак. Ана шақлы көптері жасамасын да былай. Bunda kaçıyorum. Ой, uşak. Менікінде біріне тәрізі, үсер рақыдан. Құшны, не? Ноль. Құш қырына жүгіріп келдім, короче. Тоқтым, ауылғыма отырып тұра. Акасы не пробил, теге үшіп кетті да и өлді. На лету. Benim kanım.
Сен королеваға барам дегенің что вообще үйде отырасың. Дәл айтымында ішім етмеймін дәлімді. Бақшаны отыртып қойдым, атамын аттық, ала үстелге ал керек. Не? Хатфата орны суы балам әлі, тезгіні. Аты орны күбәр. Дышат қойды нешім дегендей. То оран ашит. Вылетела, блин. Вот это шум, конечно. Aynen kolar. Üstüge tovuqlar hamanda usmuyor. Yaşlaptır. Точнее, Benim makor oldu koyadı. Benim krasını istedi. Koyun. Yok gitti ya. Yok gitti ya makor. Kesin geçti. Benim makor değil sen. Ne zor değil ki. Це? Benim makor zor. Я тебя приклею. Так, хватит. Надо купить. Скрытая дверь? Вот это да. O kılıçla... Ha. Сундук с сокровищами двергов.
Икеу даже. Аш. Ксонда онда. Ё-моё. Мында... Понятно. За. Мусор. Мусор. Ике малая медовуха лечение, бір малая медовуха выносливости 42 монетки. Икенші сандықта бір медовуха антибуль. Ике малая медовуха выносливости, ике малая медовуха лечение. Короче, Рой, олай кірме. Кіргенде керек қорып тұру. Ша беремін сен. Та, барын көңіл. лакич. Жұмыртқалы пока что yok. Sonra келесің. Біреуде yok мұнда. Әсте. Не понял, а екі шебеген. Ана әсте бар. Аюл камыл. Қоя, жоғанда жұмыртқа yok. Бар мында бір жұмыртқа. Ята. Қоя, барқа келген что ли? Әлі омынчықай мен біреуде ғой. Ты смотри-ка, солағаныр. Даже екеу смотри-ка сенің үшін. Ана үшті мына жүгіріп бұр. Әне, кеттік. Сен атырсың әлі. Өзім қоямын сен, айда. Мені металл электрліп кеттің ма? Жоқ, электрмен. Кірілдім. Обычно жүгіріп ұзып кені әлеге мен ильфата ойнапқан сен постоянно электріп кетемін олғаш. Қошып. Жап сен мұнда ұяқтылық қоймайсың қоп қараңғы. Я шunda қалсын. Тепло деген азу шықты ма? Очень холодно. Все болды тепло. Шығарлар шебелер. Факел басылып қойса не лучше? Ұяқта да болса. Ана үйге зәңгіл шықны жейіп ал. Келіп атауын бар пока үйдерді ғой. Ничего себе! Клещ меня присосался. Пансуру бутра. О, чуть өлмедім. Каписалар күшті болмай екен. Dayı savaştım. Çok sarı kız. Ben de bunu çıktım. Bunda kuyar. Bunduk. Ол портал үшін көп ме келген емес екен. Как раз екеу керек та енді. Туын не кірді. Bak, yanımda yumurtalar oluşan kişiyle bir tavuklar olsun. Önümde yumurta soğunluğu
Пока anda gitu. Сейчас потом уже. Блин, банда походу миш завис свой. Не угли выжигательный. Жана кумарыш. Нет, гоблины. Гоблины прибегают, гоблины. Рейд. Я забыл сахва. Қойда, сен қоясың? Нам просто цельная древесина. Даю качественный. Ошонда рейд ясады. У нас снайперлердің боты бар. Эльфа. Bunlar kileli. Гоблиндар. Қоян келдер ала шумында. Олар просто набег был просто эльф. Смотри. Ну, сон рейд. Ай, рейд. Yok reytte o bu просто. Олар барға келдер и набег. Ну, набег, рейд için. Без надписи, без никаких. Ну вот такой скелетар не спавн сайт, а ведь? Угу. Вот шундай спавн просто и все. Біз бит нені утырдык. Я был. Эй, какие башки мында? Я утырдым, шоңгырлар мындаға спавн сайт бар. Ну, в принципе, олар көп түгел мында. Сенің итің бар ма, Равиль? Қарайсың? Искатель солдат двухзвездочный. Ой-ой. Неше болсын? Ё-моё. А? Равильден сұрайын. Неше деймін итің? Бір курочка һәм бітпеңді хвост никсиді бар еді. Һәм бол. Әне ал. Рахмет.
ешнерсе койтасың ба эле андан Мгм. Уф. Короче, биздин убакыт черный металлда болчак. Өтүп кайын. И точно не жасап койо керек. Кыймал. Кылычын улучшайтын мекен? Рассекающий yüzde 13 bu. Hadi. %7. Sen kılıçını ultrayttın mı? Tamam, bir жасап бола мısın ол черный металлдан? Кылыч, щит, Ничего себе. болта, кирка. Алибард. Да, дикобраз деген бар. Да. Алибарда коя жасап алсаң нәрсені что-то мен ұйғылмын да. Мен көрмеймін. Поштик. Bu dikobraz деген бар толку. Көргенімге қойым. Дикобраз дегенде білдім. Может, бар да, но мне что-то прочность 250. Большое лечение щенеля салача. Un мед, дуртправа сгусток биш маточное молочко. Из игры биш. А средние 75. Ну, бомба вообще. Мечный охот, прям себе. Ошо утус темірні, ой, ё-моё. Сосы болды ғой, утус железо. Сишин? Ну, просто Ой. не дали. Ой. Там. Я не все было. Не кисіп бітірмәнің ба қойшы. Ты не дали. Нормально. Так. Потом, значит, тауық еті бар, ана тауық еті керек өлдір. Солай ма? Вот. Потом Сен тауық еті керек өлді ма? даю.
Яса змея белән сообщиларны. Сенде ядра соркинга бармы? Мендеме? Ул ничәнче порталда әле? 4. Монда дүрттә ул кемне әйберләрсең? Минеке дилен, наверное, да? 4-тәме сандыкта? Әйе. Ана шабарында. Монда бер портал өчен запчаштар бар. Солай. Портал. Ну вот, это же мен алып бармакчы, но мен оныттым. Сенекі ол, короче. Қазір. Мен алдым. Но Янда верстак үшін. Олған точно сенікі. анасын, короче, кірге салып қойым. Монда тагын 30 черный металл бар, онсы кімнекі? Фикстем керек түгел, не так важно. Мен черный металл пока что хоть жопу жуй дегендей. Хоть жопу жуй Мясо. түгел, не? Улучшайды нормально жеткен. О, точно. Бұлар суот шуклелер, что ли, вот. Суртник бар. Әйе. Көкейін. Олар 2 өлді. Бірісінен де не түшмеді. Уғыл ғана түшті. Тегінде ғалып беріп болуым екен.
мен ошо кылычын жакшылыкка аштынча бир сугасың все жок. Должно что она прям. Мен мына мында ойлойм, мында бир склеп бар, сен склептин не? Апичтипи мо? Так орай. Жок, мен ол островто вообще болгон жок. Kemik. Düşkü bir yadro şoktu. Bu sklepte bu olabilir yani. Boldu da. Хорошо, Иван. Kırkan bir aşk uzundu. Ул склеп кайнышып керелер эле. Ашык белән. Симметрия не алсаң, что я это имею в виду. Опа. Что ж, идет битва.
О! Точно. Ой-ой. Котел 5 уровня сада, меня сразу крафт ашылды. Холодец искатели. Мен бір мясо искателін переплавлять тыңырайым. Дрожащее желе со вкусом мяса. Сырое ассорти из мяса. Ё-моё. Фаршированный гриб. Мына репа керек, кстати. Зачем? Сырой фаршированный гриб үшін. Шүкрен таки. Дегені сот. Все, жетәуіне. Онына бишо болды. Иге патрол үшін қалған жета. Керек қойын мексерге. Менде тушаны көп жедім. Ок. Көптеген 18 штук емен таған үйде әлі бар. Қойсам па, мында бітті портал. Қойын тұна мұнда.
Қайда түшіп кеттіңіз? Ей. Шулығына келгенде мынаны. Соған керек оны. Факел блядь. Давай, братан, попробуй меня. Еще сильно икл. Пипец, еще. Стамина. Тусini ya. О. Бұл қылышынан орынға шүкіп. Сенден нешінші уровень алды? %13 Это минимум проблем. Ой, одна же. Ты что делаешь? Искатель солдат двухзвездочный. Ё-моё, это что такое? Да что? Портал үшін қойындығын іздеп беремін. Равненде қойын болмаса. Екі порталлық болды, қойдам ғой. Sen bunda. Tamam. Ben şu hepsini yiyeceğim. Так.
Bu Bongkur'da özünün portalına oturur ekan? Так, вот два. Две. Да. Ник в 2, ник королева тут. Несяна вармысың. Барам, просто қойдан два деп. Искатель солдат. Ужасы. Такой вербинами. Чу утри минимиран. Утри чуни. Сегіз штук. Уф, зельелер как жетерлік. Вот колбаски керек. Колбаски еще мен Мен циклini qo'shdi, ham birsini o'tirdilar. Блин, вообще какое-то невезение, что ли. Толклар, блин. Что-то ройлдың анда. Фермасы не очень бывай. Уже Вообще не o'tirdilar, tем более. уже ничего не попытка инде. Ну да, они особо без союза. Зачем o'tirdilar еще? Кекс. Мында қойсам. Да будет свет ты. Мында не шықты қорыңылған екен. Бұл зәңгірдің ұялтысы некіне қорғаны қора. Опа, Ильфат мында тұрған набек. Тігі карликлардан. Ну, шоу, мені біз пленкаларын шығарды. Бітті пленкаларын шығарды, жоқ барды. Бар полный хотында жимерер уже. Қоялар. Сен көрмесің Райл? Ол тігі карликлар қоя. Не фулин. Ну, поэтому пошли. Айтарым анда тоғыштарын иштім. Очень швы. Справедливо как-то. Упор пошли, тем более. Даже. Нишеп уйларсың ал сен? Мен дұрыстырып. Жазу паштың жүргенімді. Кіші. Мында бұлан итлері мында нешей? Мен аңға қанды, мен белгісіз.
А сен мында ішке факел қойған емесің? Yok, bilmem. Suatu Өйткені бір қойып қарады, хотя ол особо не играть, не играть рөлдерін, немене мында факел как бы бар, но ол түсінген обычно ғадетте. jalan tidak keluar. Mau puasa selalu. Ну, мен көкей менің жұмыртқа қалмады болғайын деп бақылады. Kalau ini ada masukkan Тош мен, не себе кереме, тош. ini sesuatu yang berbeda. Awas terjadi waktu haram. Pokoknya Смола мне керек. Аңламадым, ничек менде мен бетіне бір портал жасап қойдым, ничек менде тоған 34 қойын, бұтына барды. Старые ворота двергов? Оны дегенмен. What? Открытая дверь, да ё-моё. Ламады. Ламады, не қап аттым. О, в этот раз мына колбаски да бар. Менің колбаска обычный мене. Всё. Что такое? Ну что ж, мен вроде как әзір. Но это просто точно. Сенің неше да? Алло, двойка? Нашел? Я портал. Не портал. Ну вот, сенің тегерген портал. Мында. Мында енді портал. Двойка. А сен ул жақта елесің еме, мен керек тегі құтаға барлыға. Неден барын лучше, ананадан? Ол метка 2 ма? Или двойка типа 2 ма? 2 деген. Цифра 2. Трофей искать. Ой, көке башым, ұтын алмадым. Ғади, не керек? типа, если я не так углевыжигальные песка койдым, ну просто мында мед, да, ну просто мында мед дай был дать. Да. Берлине еще купну керек, ремесло, ага, все, нормально. Хотя запасом там бір нексе болы ма, отан. Там бір скрытая дверь. Гора монет.
Ого. Ey, acelem küymeni almadım. Ölü küymeni alıp gelin mikemiz lazım. Oldan oynamazsan şurayı bulayım. Точно, все, küymeni alalım abi. Rail. Yok. Sen anda mı? Mena tege sinde model kişi mi? Yok, она не будет. Yok. Да, benim Ягнут. Benim materyal kıştırı. Вот. Benim космические силы Ягнут. Я могу откидывать силу Ягнута находить. Ой, материю Ладно, keretmeyi. Ne içmemde taşrak oldu. Что? Kaldır kilometre. Derse şimdi bir uzun çıkmadı bakalım. Ay, işte çıkaralım. Film готовый Film готовый. Da bunda benim kozak var ya, kozakını öldürmez misin? Yok, bunda yıkandı. Bronzolu gözümünde. Ha, ul tigini yaxshi bo'lishimi sen? Benim istekay. Inventory полный. Я беру материю на кон. Şu, Если что. ничего полт. Kıyma için şükür. Да еще bir kutuyu başı. Şart olsun. Utos. Nasılsın sen? Такой мини плащ. Ha? Güzel. Analiz. Известен. Jahanam kişilerine vada gelen bir şey bakacak. Что-то ловили секретаря на Микадова, походу. Не надо минулям, походу. Давай, дулку найди, куда-то не. Минулям. Бодрость, ты, блин. Ульден, Тут что ли? салат. А? Да. Блин, жалко. Ну жалко.
Бодрость выйдет. Секре алмадым, просто тупо не смог запрыгнуть и все. Разом тебя. Средний разорван, да. Интересно, ол спаунер орнына неде болар мекан? Бленди соприкосновение орнында болар мекан? Вот ягылтнакай окшойт. Әлләкая неудобный орында болмады, оңайсыз орында. Мында тегені нешеге әлі? Ғади вес 300 бит. Әйе. Митингер белән плюс 150. Не понял, а мында су астында индерленеміз такой шырпырайды. Менің де. Походу, фарминг тут не шаточек на дорогу. Тоже. Ой, страшно, страшно. Ой, ё-моё, ну пипец. Это ешный. Ешный. Тайндей уже. На колпорос. Как-то еще. Ал светлячок ол бесконечный ехал там. Әйе. Батарейка утовой вона. Aynen şu şurana gitmemeden indik. Evet. Ой. Милиция щоптырта просто.
На них там кусочек черного металла, я так и напишу. А. Оттуда. Шынына айтсам, мен бұл йоқытқыштан нифига бір пайдасына көрмеймін. Нәрсесінде? Тігі светлячоктан абсолютно бірінде пайданы көрмеймін. Қайда? Это ұшып беремін ақырда. Сенің деп емдесің? Туман іземіне. Корабльдамыз? Или евім? Мен корабльдан түштім. Сен салып бара, сен сұрайтын алар. Міне, светлячок сен не? Не было нуля. Ну, өзің бір алып жүріп бұла. Не суть. Да, он один день. Ты на сейдан кебек ме? Ну, почти, да. Как бы да. Они были братанами, парень. Мына рейд Ойда, үйде что ли? айталсың, Они были братанами, парень дейді. Мында, мында чисто однозвездочные фулинги, Зил и Тангар келді. Йо! Атрофиция. Что? Ну, тогда надо что? Вот это да. Вы телепортируете, что ли? Да, они были братьями, парень. Они были грязные. Почти, не залагала.
Синий берсерк тоже одна из... Ой, ясень отлетел. У меня тут Ильфат, те, Ильфат, что Ильфат, 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 Ильфат. Кен. Sonra fırını trende yıkıldı. Şeyden var. Kalmıştı bu yaşandı. Блин, чё он выживали? А хотя, может, оно и к лучшему. Ой. Извини, Янгрила. А минус здесь бы ты вообще прям. Я сейчас опускаю. Да, это сама. Подавать машину. Тарелочка, него. Пуши, я подавать это. Ну, а они к шельтуре нормально. Так. Так, тангыр болды. Так, жаңғыр да бітті. Кому он откуда А вот это не что? Не было что ли все? Зил погиб. Сәл қомарышы өлтіре алмады қызым. Мен Зил білен таңғырны өтіп бітірін. Мен укулатам. Шегайндан. Ha, uzun mutluyum, time. Даю. Кем dur pagana kaldı. Вроде бы ничего не сломали.
теге нені іздеп бара жүрмісің? Спаунерны. Анда туманные земли арқылы походу барлай керек полностью. Сен он бар. И нормально. И не придется туманной земле уж оборону. И 98 күн. Мен қызықлы мұнда ну бұл окружностьта уже туманные земли ғана или башқа объемларда бар ма? Доктор бар, павильоннан да бар. Да, өзімнің сол жақта нендедер таулар көрем әлі. На пепельной земле волшебно. Попробуй-ка. Кузница еще не делает для чтобы улучшить. Просто На тренде. Кузнечный меха еще цепь, шкура ленина, нервесина, наковальня, еще ика бронза, бишогаш, шлифовальный кругочный точильный камень, игромая пештровесина, большая наковальня, игромая железо, опять древесина, кузнечный гладитель, медь, игромая виш, качественный гаш, стойка для инструментов, он виш, тимер, он гаш. самый первый ниндзя, самый легкий. Наверное, наковальня уж, ика бронза, там, виш, древесина. Точильный камень можешь.
Минем неде сарпа. А, да. Минем камнереста союз. Вот, игры видишь древесина, точильный камень, получается шлифовальный круг. Это не правильно? Точильный камень. Да, он создает. А? Точильный камень, все. И все, да? Точильный камень, игры видишь овощ. Точильный камень. Анда мынамда туманный земли. Анда. Ну, картам что это все. А? Картам я записан, что это. Мен утмадым, просто көрөм то, что анда туманный земли мынамда. Анда кыялар һәм агачлар болса пепелин землиде анда агач. Темно, точно как туман. М? Хотя все был Эверда бушевит не канал. Сен картаны записывать коёды анда. Өзімдікін Ничего себе, банда, короче, туманный земли арасында кара орман кисеги бар мынамда. 5 агачтан. Бал бітірілерме кімнендір бал алып тұрсам. Ау. Может, они улиларын жиіп шығару. Так. Расында көкенінде. Мен жазабыдан алып. О, что-то мында туман түштү әлі. Ак түсті. Видимость қойыр 30 метр. Сенде мында бүтін улины жиып алдым. Не жазабы. Ага. Көрім. А? Не айтасың ба сен? Білесің, мен көрсем. Мен просто не улын тауышы күймеде деп барам. Неске не балны жеп алдың мыне? А, Иә да. Бұл балдан бал менен көп. білесің, білесің. Я походу приплыл и факт. Yok, azak para falan diyorsa. Ох ты. Manda tega ni kam испаление kam вот тega суда. Походу спавнерлы Ильфат яхшы орында бой, кырыйдагына диңгез була. Мен вот yüzüp барам, мында полностью океан пока что.
желіні көрем. У меня было точно туман на земле. И даже океан üstünde ок туман тұрып просто и все. Ну, барам, туман арасынан бір сөзіп барам. Қара туман да просто ок түсті туман и все. О, болт из черного металла. Панцирная стрела. Костяной болт. Панцирный болт. Железный болт. Арбалет. Коль и хатти. Сильник двергов. Панцирный копье. Гром. Гром? Вай. Ой, все, меня керлик. Летающие 150. Утта с железа егерме бронза. Арбалет. Пещеры тролля так-то. Да, который он дал его раньше. Сейф, попробуем барпарат тогда. Или сумманно. Изучайте. Поэтому пора. Ну, Пещеры тролля так-то. ну, спавнер реально. Ondan işliyoruz. Ondan işliyoruz. Ну, портал нахуя вас хотя бы. А ничек мен порталсыз кірем санды. Мен хаяқ қоям Сен порталына. Сенің порталға материалдарың бар ма? Ну бар, конечно. Сен можешь үйінде қойырға бір портал? Чего ты? Білмеймін, ана не деп қой. Не нашел. Королева? Чё, королева? Мұнда тіге... Забежу. Вау. Оның қапысы күтмемейді. Опа.
Гиян, бу мени көрдүн, бу мени нападай деп ошот эле. Сенин анда нечек. Наверное, не попробуем аны замочить. Кімді? А теге зур не клопну. Ну клоп түгел эле. Кім аль? А, давай. Королева деп қойдыңсың? Королевный портал. Чек, ұяна келемін. Сен койдыңбысың сен? Әйе, королева деп жазып қойдым. Жок энди V2 бит мен битин уже мында айде. Мен битин Королеваны шеге. мен битин уянда ансын неге коябыз дегенде коя портал неге? Спавнерлеріне барып кештім, просто білмеймін бит, біз анда может өліп барбыз барып меше. Ана, мен ау жақта, короче, үсті. Көрдің ба сен? Ана, мынау тоқ үстінде біздің ана, шыға. Опа, Порталын батпайын. мында, Ильфат, мында химический защита керек. Походу. Ма. Чем мне поможет, может? Клещ. Здесь Блин, минаем клещ. А, все, ладно, нормально. не гянь. Глянь, типа. Все, уля. Öldü mü? А? Öldü mü? А я? Шо А вот атпады? желчный мешок düştü. Люкну. Бәме. Мында шық. Қарайым әлі менде. Сәмега. Ол Ананда суда кім біле жүзіп өлеймін анында. Просто. Ана тегінде ана жұлтлар yüzü. Әне сөз мұнда бір кім жүзмей жүзі біледі. А? Невидимый существует жүзіп желім. А, вот клещ. Ол ленчик күшетлеуші. Ол су астында өзі Несі жеу бар ойламай, мында корабльден теге қара кіріп бұл ағызырақ. Бір ауданда теге жұқ бар. Ойда, жеу. Корабльін сүтіп олайым ме кәмін? Süt. А? Süt. Нені порталны мында қолдарайым мұсың? Қалдар, конечно. Еще қалдар. Шығынды кайбашты. А сен портал айбірлерің бар ма? Жоқ. Мен королева деп қиындап қойдым. Мұнда алмадым. Несе шunu өткен oldu. Oldu demedik sen. Ödеген. Біздің шығып қайтабызсың қа. Если анда бар жатабыз екен бар. Қойты бұйғыр алып кел. Портал үшін. Бізге анда барының ненде толку.
Болот. Hı. Козаклар суга түшүп кетти. Чему был? А сен ней? Чик сүттің саған. Саған сүткенде корабльдің ортасынан сразу бас. Сен қозғалған үшін сосын шығып кетесің. Прям алар артынан. Ondan diyor окаменевшие кость var ekan. Не алып порталга эбилердин порталы бар болго чыгыш керек. Алыш болсун. Короче, корабль эбилери кола үйдө. Менин козаклар. Bu черный мрамор чем был? Мен oyundan шығып көрөм. Күнә. Мен аны ашылмай башлады. Сен хатаган жейіп бересің, пока мен мында порталға ебіліп. Ол мандашам. Мен бісіне сұрадым. Не алайын ба дедім. Неске әлі. Порталға запчасть. Чтобы соңынан жоғалып қалмас қамында. Эй, дейді. Мен мұнда әлетін сұрадың, неге В2 деп қоясың дейді. Мен портал қойып күттім. В2 деп. Ол жақта жел маңында анда шыға бола ма? Ne iş yapıyorum? Вот менің мінімда су аяқ астында. Анда деген шыға бола ма жерға? Қайда онда? Вот сен басып тұрған орында. Була. Мен сол жақта теге әфәндердің сөйлескендерін естідім. Аларға барып келесің. Қайда? Мына теге жақта міне теге әфәнділер бар.
Mine oldu. Nerse elimde var. Sen bunda olmadın mı? Yok. Bunda işte otun cimrigenleri var. Ha, bizim olanın yerin utkanlarında. Защитные yerleri. Benim yanımda Dverg mısın? Olanın serimde. Söylüyorlar. Aslında olanın sandıklarını çık açtın sen. Yalanın sandıklarını açmadım. Aslında neresi kimden sandıklarını açtın sana. Suyundan kovmanda sandıklar var kan. Рудникта, зараженный рудникта. Анда вообще дверь yok. Ага. Ящик с компонентами двергов. Да, вот на... Аны мен ашып караган жок. Это башка бир уж. Аны açsаң. Нече? Аны açsаң демен. Ана инде. Аны ачып та алмайлар, аны патрон керектир. Анда остататем тұра. Анда керек шақырып алып келеге анадегі нәмістікені жыланны. Иди жылан. Анадегі пиявкені жылан деп білсең. Калабылы мынамда хатлымда келіп болайды. Мында зеле короче жеу кеттік біз. Да, нормально. Да, анда океан просто. Океан кисегі. Это все вообще икенче точно. Біле, мен мында кеттім, потому что теге кішерін топты мен. Шуға мен мында кеттім. Егер сен мында металлын жиясың, нәрсе алу керек. Металл түгел, черный мрамор. Аңардан тізбек было. Еще тоже окаменевший якусь таптым. Иә, теге шлем таптым. Хотя нәрсе атамын мен, мына бар бірінде әлленсе жаһаннан тишігінен алып қойып болмай дегенде. А вот деревня корень таптым, деревня корень не білем ватып бола ма? Вообще было бы. Ilfat. Benim kolda ona kımlardı jüriler. Nedir? Şirin stona nogi. Royal mı? Yanımda. Şey. Bolay şu tanıp kaldın degende. Opa. Ama
Özümden aydırlarım bilen. Вот Ben yok. Вот. Biz yanımda bulek yaşadım. Şey рулет. Bulek. М. вот біз можем попробовать разорить теге біріне. Мында қырылда тоған теге бүлшәне ұшып бері. Olsun başı. İki kız da. Картада Муж. Картан пардон. Hazır. Біз жаһаннам тишегенде. Şimdi. Orada yakından geçirinde. Всё, мені йде. Үйде? Өскесен панталонға өсіп қойып кеткен что ли? А? Панталонға өсіп мен қойып кеткен бұны. Жоқ. Осы инвентар толды. Bulek. Рахмат. Hem şey yanlış ekene verdim. Yarak Niyaz abiye verirsen versin. А, өзің келіп. Миша тогда тоже бөліп беремін. Yani sizlerden 5. Мә, Bitti bu. екі батон. Bitti. А? Rahmet ediyorsunuz. Ben bildim. Мә, жу. Мә, тәмләп ошарсың шында. Бұл ипині колбаса білән ошарсың, вообще бомба баланар. Янар мұны. Lütfen. Янар білән ошарсам жіберірсің. What? Ot білән ошарсың, бутербродлар вообще. А? Pantolon temizledim. Lütfen. Şimdi uçtan. Uçtan böyle şey. Baktım tabii. Uçtan baktım. Вообще бомба баланар.
Менің мында таш ішінде дуванчиктар өсесің. Что сен хп получаешь? Мен түгел ана. А, Мен ана мында тауық тауықтарға бар. отырамын. Кетіп қояды. Интересно, мне мында қойған укрытие барлыққа келді. Бұл туман мені вообще нете. Не тянет. Не тает. Реально мында сен мид өткілген. И шу жоңғар жоқ.
Мына не оғаштар ишу екенсің. Әуген. Мгм. Вот бүгін Ильфат сеңа реально повезло. Он не бля, потому что сен не целенаправленно излемедin. Просто попал в точку. Ха менің мына көтіне шырашек әрі. Мен оңнамын. Сен все это время меня завидовать отырдың, что ли? Yok. Просто вот мен мына Что етесің? спавнердан іздеп беремін. Сен де эбір қозына қойып кеттің. Ютқа мен де порталда қойға орын жоқ. Қошымда келешекпін. Мен хана подальчиклар. Кстати, кележит дем. Как ты видишь. А мында жуклар дофига. Сәй, келесің мұнда. Порталына вот. Вот. Тундыр, тегесін. Исемі қой екінші хотя бы. Мен мына портал қоям. Чего? Портал қоям мұнда деймен. Порталының исемін өзгеріп. Семит ол напряженный. Правильно. Жоқ. А сен қоя. Етемін. Ну, Сен не янда қоясың? е, қоя қоймай там. Слишком яғын қойма. Королева деп жазып қой. С большой буквы. Rusça mı, İngilizce mi? Rusça. Кінәмінді свети шопны қойырғасын мен аңлamadım. Кінәмін свети шоп бар. Сен хочешь мемка свет сличка срама, мен yanımdan. Şöyle. Мен бару Haydi. Onun için серебро бір керек, һәм бір светлячок. Я ж так та сал. Громмен да yok. Ну, ладно. Gittik mi diyeyim? Обчистим. Тегі жеріне, Жена. тегі спавнерлы. Сен шлем қайсың? Не зовут? А? Шлем қай? Шлем, менің міне, шлем Монғолияға фонарь. Керек ме саған фонарь? Evet. А? Evet. Дарю. Рахмет. Сен нәрседен жүресің? Алла менің оқша көп. Барып алып келем өзіме. Даже, ну, затына қолап келем бірер, ебір үстелмеген меканың. Так.
Ё-моё. Мясное ассорти, берет здоровье 80, выносливость 26, длительность 30 минут, исчисление 5. ХП втик. 60 здоровье. 60. Яйцоны, оказывается, сатып алып була экен эден. Халлердан. Халлер. Это который бірінші или екінші продается? Бірінші. Сатушы или сатушица? Сатушы. Учиться. Кімді не бар мısın? Sen mini görüp бар ма? Рөлді. Райсында мегингерт бар ма? Мединга? Мегингерт. Ой, ушундай. Сен киесің де сен 300 килограмм орнына 450-ден топши аласың. Yok, onda мединга. Мына сатушы сата аны. Неше сумға? Неше сумға білмеймін. Hatırlamıyorum. Нәрсеге сатау? 950 монета. Неше 950? 950? Сколько? Sen бар ма анда ақша? Бар, Мен конечно. бар 200. Мен бар 20 сум. Сен қойғаш. Сен теге сөйлескенде обращение бля смысл? Я не знаю. Бар келемін ба? Кім рөлге өтем бе? Тауып қой. Рахмет. Мен сені тоже не гулять дедім. Джен Королевский. Шо? Давай, рахмат. Что-то мен ақшам бітті кетті әлі мында. Не порядок. Ой, королевский джем. Сейлфа. Барлы жемеліп келезім, тегін yok mu? Бар. Да, hazır. Королева дегенді қоя алсың. Heyecanlı. Анда керек бізге басқыш жасап барға түске анда не міну оңайсыз анда. Чувствую, что если соғышы башласақ Джанго. симмен не болып мен теге бабай қоян аттыны қойып тұрған. Опа. Искатель менманда. Үйге келіп қойып келге.
Senin зелья лечение бар ма? Биш малай бар. Менде 3 летний бар. Ладно, не. Менде 3 летний бар. Так, ошо бараган келген. Им среднилар бітті, мен бұларын больше қолданмайшақпын. Неге? Потому что мен уже зурларымны ясый башарым. Зурлар білән қолданашақпын. Опачки. Так, коясың. Ол мында үстем ол койда. А? Ол мында үстем ол деме. Кем? А? Оста. А, оста что ли? А, все круто. Таинственный текст. Мы запечатали дверь и выбросили ключ. Оставьте ее. Сокровищница Двергов. Открыть. Нет, необходим ключ, разрушитель печатей. А мы, бля, маленький сорок. Ну, бля, из чего она делается? Зачем она метет-то? Из чего она делается? Имеем баранда фрагменты печати. Порталны коярга орун таптым. Мен да күчүлүк порталны. А бой с боссом внутри была мекенал? Билбейм. Порталны алып келем. Міне мында қойсаң, может даже лучше будет. Портал коесаң үстөмүсүң или мында оста? Портал сенин дамы? Мында өтөйүн. Кырыйында басып. Я креплю, может. А. Вот мембар фрагмент разрушителя печати 5 из 9. Ну, 9 максимум стак. Фрагмент разрушителя печати, используемый довергами. Бишевыми.
қойып қарайым печать шу фрагментларын. Yani koyun toplasın. Бұл нелерден? Сокровищница дверца открыт тұра. Все? Сокровищница двергов А, открыт а, тұра. и анда басқа А, ештеңе необходимо. необходим. Ақой аны құйыр осыны. Мынамды қойып қала. Mesela mынамды. Теги факел түсінген. Ну, семидеттен точно ашқыш керек деп. Ашқыш керек тұрғанда сұрға. Не просто. Необходим ключ разрушитель печатей. Ну вот. Ага, фрагмент разрушителя печати. Сначала я сразу керек была не получается. Ведь прикольно, если оно нельзя переносить. Через портал. Не, фрагменты можно, значит. Нужно же. Скорее всего. Теги екі жук göreyim onda. Ладно, короче, кеттім. Мұнда угнетущая атмосфера. Мен егін жерлей алам. Сен қойсың Илфат? Мен маны земледен. Қойсын да. Мен суғышам. Да. Мен теги двойка янда. Сенесі ошоларлан келсең, что ли? Ныскел теги. Чит-код біле шығарасың, что ли, сен? Не шамлықны. Ну вот мен сен сондығын аштым, неден телегелеп. Зелема соғып қойдыға. Анда туылған прям ошол біле. Қайда олсы я?
День 200. Ё. Ой, biraz aldım. Yarım. Hı? Biraz aldım. Яра. Утоптырышын. Был прокормить курочек. Тим пропашник. Не, садом може. А? Пропашник. Не, садом може. А? Бугай. Hazır. Oraya. Вот это легко. Ой. Давайте. Пардон. Пока. Давай, пока. Hayırlı tunlar. Может, это умно. Що Тим'о қоя висирийді. Оңалым yok böyle. Sen koyuyor onu. Ну, она прям попала красной и сразу же рудник влез. Что у вас сверху? Зараженный рудник ничего выглядит. Паролора. Опа, мимо даблмалым. Прикольно.
Может, аванпост разбойников, ну, вот, их. Ай, ну, да? Алло? Что, ну и что? Шеп, чел, ты откуда? Разносит. Много общести. Ну, анда барып келер керек білем бар. Бір қорған керек. Қойсын да. Порталға кіріп, яна шында болау. Аны, Әзір. короче, сулы бар. Бізге Давай хабыз. біз Посу требза. не сможем. Потом. Вообще Не сможем. не сможем никак. Ну ладно, короче, барма мен өзің грам. И соны эверлерін алмайжақпыз. Давай барам, мен қарап тұрмын ішкісен ана будет. Разносит. Нажаем. А? Нажаем. Мяу. Отвлекающий. Не отвлекающий меня отвлекает. Я просто қарап тұрмын жақпын. Не надо. Как синя она будет мочить. Сортире. Пошла. Қойсы портал. Диван. Диван лакар. Қойсыса. Ты не что ли? Королева что ли? Я вот диван. Ну, просто. Сен бұл не? Сен бұл пещерный что ли айтасың? Чё? Мына. Біз тегісінде ненделер пещер топқан ансына скияны. Біз бүтінді кірмедік. Кстати. Я обчистил. Ну ведь вот школа шамилерінде. Менің что ли енді қорылыс келмейді наске болған. Мен обчистил. Ну сен вообще, конечно, шоқ қатамын сен. Sen қайкенде білмесем барым. Sen қайкенде білмесем барым. Дәлсәні? Түк білер не дейінде менің порталда ұштама шындай или сенекінде ме? Сенекінде көрім. Примерно қайкенде білмесем қара. Да, екінші ойынны семен ойнамын да. Шол ештесін екен. Не допускаем.
Где түштү аны? Мрамордур. Бар. И дофига окшоп түштү. Мында интересно, что суу тилен вообще бір елді алып кумай чыгып кетсе. Ну, болмаса, ладно, дегеней, лучник был дома. Разбойник. М? Разбойник. Сен тегінде шығасың ба, санда білбоғой өлі походу. Сен қалай вообще? Алар эмне? Зараза. Лошадь. Ватла мısın? Ватла. Олар напали. Сен қарап қана тұра шапман деген енді ана бұл баштап берген. Блин, армияда да ё. Так то нормально уляйган. Сен қоясың? Мені карта бойынша. А? Мені карта бойынша көріне. Іштеме шында? Ё. Мат, блин, слушай. Блин, мен просто сюда. Так, Ай-яй. Өтірмедім, да. Sen bitirdin mi lan? Бірісін Ya өтілді. onu. Bir yüzü iki. Bir tegindeyiz, bir sundayız. Ne metallum sen çıktı bu? Evet, ne metallum sen çıktı? Мұсын мұны қапытты. Нападай. Yine çok hoşa indim. Қапысы так тез біті. Трофей, тверк. Мен мұнда идеяны отып келдім. Да, біле. Ал. Экстрактор твергов. Экстрактор. Живицы. Sen açtın mı? Yok. Он нельзя через портал переносить. Benim орын жоқ ой. Шоң қараймен бір Ой, ё-моё, я лошадь еще верну. Орын жоқ ой. Черный металл, да? Ты ж черный металл. Экстрактор твергов. Получается экстрактор живицы. Извлекает живицу из загадочных ветвей. Да. Мә, қору. Ничек қолын алсам.
Біреулер велосипед что ли ма? Да. Строение. Тега татогысында дейм. Общестим. Миникында. Ферма. А? А, ванпост, что ли? А анда равнина бар ма жақында? Я Материалды. не материанда. Ай. Тогда, в принципе, смысла нет. Но если она то же самое подает. В смысле? Тень қоя? Уйдя Шуда. пока. Тега не... Ой. Блин, куда ты не видел? Менә монда ул. Ну, миңа да кирәк. Андай нәрсәке. Ул бит... Ней. Анда равнина жоқ бит. Чермет. Ана чермет керек. Тем более переплавленный. Опытларға кирәк була беләнчек. Я нәрсеге таппай тұрға. Ул же мындай yazылған вот. Так қоялы. Немножко разделно, что ли? Міне экстрактор живицы. Извлекает живицу из загадочных ветвей. Он, наверное, как раз корень нам извлекает что-то. Такая пульсирующая энергия. Корень пульсирующей энергии. Ладно, киттем мен анда. Söyledim mi sana? Hı? Söyledim mi sana? Қалай кеттің? Жоғала кетмем сол. Неге барамыз деп білемін? Неге? Аванпост, а? Так шықмайсың ба сен? Мен мында іскенде Қоя шықмайм. деген ешкі диван ашып келе басыламында. Мен сен айттым де барабыз дем, сен кіріне кеттің келге дегенде. Қоя дегенде, мен шунда шейін Қойда шунда. аванпостқа барам. Сразу кеттім аванпостқа. Сен үйде отырасың. Бәрі бізге. Ой, bu ne şey bu ne дейміз? А ничего, что моем портал бар.
Ну, меня не изучить говорю. Да, он какой-то мост нашел. Сен жаңа бар үйде отырсың. үйде отырамын эмне мында. Ну, мен мында пока көрсетілмей. Русим. Бессмысленный. Әйбер мында. Менің жұмымда Ильфат. Я так айтпадым я. Ана И жүгіріп сразу кетті. сразу кеттім. Чё-то мен сразу барып жеттім, а сен мында жоқ. Ну, че сен на пустом месте что-то ленесің торланып бұрасың. Ну, кстати, су шығар. Размотали. На пустом месте түгел. Мен вот уақытын әрем етмешін, что ана тегіне жүгіріп мінесің. Мында барлы порталым. Сен тек намылға етме өйдек. Деп. Мен кеттім сразу. Ана тегіне үсті тоғыны сәл көрдім мен. Аны да келіп барып келге. Сен бұлай ғана соғыш аласың. Ой, голубой жут подан қараның. М? Откуда? Баян друг... мына бұл голубой жут. Тега, не что? Изготовлен изнутри балкон и водостверков. Давай, қайнақша Да, мына шоқарып алып келемін да. Антег халина тенеле мынамда ашып. Ща бар. Ну, қоя кетті ол. Көрдің сені? Инмен надо. Все. За мной пойдем. Бұнда тағын бір аванпост. Давай, мұндысын. Ой, мұнда... Жон. Небольшой ремонт. Анда аванпост ма или просто бір точки ғана ма? Аванпост. Что-то мында личмей деп. Таким темпом просто вона улечек и все. Ты бабу бля схожа сама. Вверх махнут тогда. Искатель. А. Блин, ник не отослал. Там да искатель порли народ.
О. Лестница около. Ящики какие-то. М? Где-то ящиклар. Мягкая ткань тут. Ол тігі кімнің киімінен тұшы. Мұнда тамыр бар. Лен сүті бағай шығамын. Исетеге birden şut çıktı mı? Sisteminde muzikası ikinci. Рафейка я. Bunda tamam öyle nasıl gelir? Tamam tabii var onun. Ulem. Oy böyle kolları var. Benim şeyde kapı kalganı. Bu голубой джут. Plançasını unuttum. Kimden çeliydin Şahan'a? Nasıl? Голубой джут. Голова жут. Kimden çeliydin? Это синяя ткань была, да? Мягкая ткань. Мягкая ткань, да. Kimden çabuk. Ne oldu bu oyadan utilgeçine aldım. Kiyimlerinden видимо. Что меня вот отшмели. Я не знаю, он был мало. Блин, вот секрет меня кто сохранение было.
Gitme tek alalım. По сути, әлі сен жоқ та енді анда интерлет. Аны мұсылам етіне олдық. Тағым бірді. Мында магияны неше қолданарым екен? Біздің неге білен қолданып үшін әйбір жоқ. Оны әлемде посохлар әсілер онда. Сеу жоқ. Бәлі ол, аванпост. Да. Метка. Осы екен сияқты. Сен ешмейсің, что ли, олардың сөшкілері? Қазір жоқ. Шәлдік қана ішіліп өті. Сен башқа жерден. Жоқынырақ. Ой, мен әлі жаңа жүгіріп келдім мұнда. Сен янда болғанда тұры іштеймін. Сен астаға әлі қойындыр өліп қойайын. Бәрінде в одной и той же точке тулейік. Бәрібір в одной и той же точке тулейін. Сен мен абай поста. Тірі мұндай. Бодрость жоқ. Сен таш. Ағаш там. Костер қойыру. Таш жоқ, ағаш бар. Мұнда кірсен бардыр? Можешь просто ящик арнаваты бар ғой, шығып жүгірек все. Трекерейін барын. Барын трекерейін. Дверь, ой-ой, однозначно бар. Да, пиздец ага. Ящик с компонентами дверных деген. Может, тында екінші компонент барлады шығар. Ну, давай. Мен метки қойдым, болдыр тогда. На всякий случай. Әлі бірсі двухзвездочный инанда. Ананда скелет бар, вот умға бұрыл әлі. Құрасың ал, просто қиям ал елінеске. Мен көрмеймін бірнейді. Тұрпай пырашында. Мен енді үләксіз сарлас. Оф. Бірінші келемен күтем. Просто қиып бақыл. Давай надо закругляться.
Порталын тапмай коюyor экен. Калар мындай эмне? Алып тапты. Yani metke koymagan eyman da. Sonradan